हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग इटा थिला संध्या बेलर वीडियो बोले देखो इटा पकड़ी मुई छानुछे इटा आज्ञा कि ड्यूटी रू आसली ताकर स्कूल ड्यूटी रू आसली 5:30 कि 6 बजे थिला न बोले वर्षा पागे पूरा वर्षा होतला कितनी गीते कि दिन एटा बोले वर्षा होतला बोले आज्ञा भिजी भुजा कि आसली बोले भोग लाला न आउ पकड़ी टिके करो खाएमा बोली मैंने यहाँ देखुन वर्षा भी आड़े झरका आड़े पूरा केंदा पाग जना टी तो भल से ना पड़वा बाकी पूरा आज दिन सारा वर्षा होता मैंने से लगी मत भी मन लगी न पकड़ी पूरा छाला जिनिस टी आज्ञा तार आसली और पकड़ी छान चाह टी बन बोली मैंने यहाँ पकड़ी छानली वर्षा पागे भल लगे क्या गरम गरम पकड़ी आउ तार संगे लाली चाह टी बोले पूरा केते भल लगसी मुढ़ी मुढ़ा टी मुढ़ी आउ तार चटनी भी टी कली मिर्चा भी छानी देखो पकड़ी रे मिर्चा छानलाटा भल लगसी तापर प्याज टी एमती बाहर कली आउ खाएलु सीधी मुई आउ आज्ञा बसिकी केते 6:30 होता न गाय से इना श्रियार बैंक रे तार अकाउंट खुलबार थिला कि बोले बैंक के जीवे तार बापार संगे आसीनी हेतर लगे आसी यहाँ बोले 10 बाजला न 10 बाजले कि बैंक खुलसी कि बोले यहाँ तार बापार संगे जीवे बोले तार बापा के भी देदेली आज्ञा को देदेली रुटी बनी थी आज रुटी और यहाँ क्षीर ताकू देदेली तरकारी तो खान ना कि सकालू पेट गरम से ताक बोले क्षीर देली और रुटी देली आर दुई बाप झील गली बैंक के गली न अकाउंट खोली बोले हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जुहार जय जगन्नाथ जय माँ श्री श्री केनता छन समस्ते आशा कर समस्ते भल थे आम भी भल अच्छ आउ यहाँ सकाल सकाल खरा करला बाकी पवन चित्र माला वर्षा हवा कि काଣା कि जाने वर्षा तो पलै आला न पूरा कितनी वर्षा हो गला न भेंडी कड्डी आउ माखन कर सब मिसिक बेसर कर देछे एटा शिवानंद घर देछन डाली देछन और भात भी दे देछन ताकर के जो बेसी भात माने कि खाइबार थिला बेले अधिका भात रांधी थिले बाकी नाई आसले बोले से लगे एटा मते नहीं जीव बोले बोले मैं आनी छे एटा देछन करला भुजा टी अच्छी सब गोलगोली थी पूरा मुड़ा ही पूरा मिक्स करवा के पड़वा पेट ठंडा लगी करी पीमी बोली बाकी ना पीबार तार मिश्री टी देदेमी आ पीमी यहाँ मुझे सीधी की नहीं जाइली आसली 1:30 बजे 1:30-2 बजे न बोले देखो छुआ मैंने केनता केचकेचा करुँच आसला जेनता स्कूल सब तार ड्रेस पतर इे साड़े फिकिकी गाधुजा बोली तो बोले से गाधी पलाला आर मुहर पूरा तार चप्पल जूता और टाए बेल्ट तापर सबू ये इे साड़े फिकिकी पलैचे बोले टी चौथी जूता देसी बोलचे तापर गाधिक आले खाइबार के देमी खाएमु 2 माँ झील बोले यहाँ आज बेडसीट भी काचली कि बोले नुहे पकेतार दूसरा बेडसीट ना लगाबार तार बोले पूरा 2 बज जाऊे बोले तो सीधी के नहीं जाऊन आसुन आसुन कि पूरा 2 बजे खाइला बेले पूरा डेली आमर 2:30-3 बज जाऊे खाई सारिकी सब मजा घसा करबार के हेले कि पूरा 3 बज जाऊे क्या करब पूरा डेढ़ माने लेट हो आगो यूकेजी क्लास रे थिला सीधी बोले तार 12-12:30 बजे छुट्टी हुए बोले आराम से टाइम मेकअप करी होईटा बोले 1:30 बजे छुट्टी हो बोले बेसी हैरान हबार के पड़ुछि मते न्यावना रे बोले यहाँ सब चौथी ताकि रखीदेमी तापर खाएमु तापर ताके टी इटा करमी इटा गाधिकी पल्ले आसला न खाइबा एथर आज तो मुझे भेड़ी रांधे खाली आम सीधीर फेवराइट तुन किसी ना रांधि से शिवानंद घर तो देती भात ताकर भात डाली टी देती आर मुझे भेड़ी टी रांधदेली बोले खाए मुझे आचिनी 2 माँ झी तापर जेनटा करवा कथा करमु आर आचिनी काଣା करब न एत कि स्वामी एत कि ना पूरा मोबाइल देखुचे सब बेले कि सीधी टाइम मोबाइल खाली देखुचे न
ବୋଇଲେ ଆଖି ଉଖା ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗ୍ଲାନ ପୁରା ଯେନ୍ତା ତୁଡ଼େ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛେ ଯେ କାଁ କର୍ବ ଛୁଆମାନେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ତ ସବୁ ହେନ୍ତାନ ମାନେ ଏଇଟା ତାହିଁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇଟା ପରିବା ନେଇକା ଏଇଟା ରଖିଦେସି ବୋଇଲି ଏଇଟା ସବୁ କାଁ କାଁ ତୁନ୍ ଶାଗମାନେ ଆଣିଥିଲେ ଯେନ୍ ଆସ୍ନୁ ନାଇଁ କାଁ ଗାଁରୁ ପରିବା କିଛି ନାଇଁ ଥାଇ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ ବେଗେ ତୁନ୍ ଶାଗ ନାଇଁ ଆଣିଲେ ନାଇଁ ଆଣିଲେ ଯେ ପୁରା ବେଗେ ବୋଲେ ପୁରା ରହି ରହି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ତୁନ୍ ଶାଗମାନେ ଆଜିକାଲିଟା କାଁ ହେସି ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଦିନ ପନିପରିବା ଟିକେ ମାନେ ବାହାରେ ରଖିଦେଲେ ଖରାପ ହେଇଯାଏସି କିନି ଆଜିକାଲିଟା ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବେଶୀ ଆଣିଲେ ବି ମଲ କମ୍ ଆଣବାର୍ କଥା ଯେନ୍ ଦିନଟା ସେଦିନ ଆଣବାର୍ କଥା ମୁଇଁ ତ ହେନ୍ତି ବି ଡେଲି ନେଇଯାଉଛେଁ ସିଧିକେ ବୋଲେ ଡେଲି ଟିକେ ଟିକେ ମୁଇଁ ଆଣସି ଆଜ୍ଞା ଆଣିଲେ ବାକି ଜମା ନେଇ ଆସନ୍ ଆଉ ଇଟା କିନି ଗୋଟେ ଦିନର ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିକି ରଖିଥିଲି ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧିର ଏଇଟା ଆମର ତାର କୁପି ଗୁଲଦସ୍ତା ବୋଲ୍ସି ସେଥିରେ ଇ ପଇସା ମାନେ କଏନ୍ ନୋଟ୍ ସବୁ ଇଟା କାହିଁକି ନା ମାଗ୍ସି ଯେ ଇଏ ନା କାଁ ଏଇଟା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ଆଉ କାଣା ଖାଇବେ ଚୁଡ଼ା କି କ୍ଷୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇ ମା ଝିଅ ଖାଇମୁ ହାଚିନି ଚୁଡ଼ା ଆଉ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଲାଗ୍ଲା ହାଚିନି କିନି ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଖାଇମୁ ହାଚିନି ଟିକେ କାଁ କାଣା ତାପରେ ପଢ଼ାଇ କର୍ବା ସିଧି ନା ବେଟା ଚଲ ଖାଇମା ସିନ ଦେଖୁନ୍ କ୍ଷୀର ଚାହା କୁଟି ମାନେ ପଡ଼ିଛି କାଣା ଯେ ଚାହା କୁଟି ହେଲା ଅନ୍ଧା ଟିକେ ଦିଶଛି କିଲୋ ନାଇଁ ଦିଶା କାଣା ମିଶାବୁ କି ଏନ୍ତା ଖାଇବୁ କାଣା ମିଶାବୁ ହଉ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବା আর টিকে ক্ষীর দরকার পড়বা এদি টিকে লাইট নাই দিসবা যে ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ଦୁଇ ମା ଝିଅ 6 ବାଜିଥିଲାନ 6 5:30 ବାଜିଥିଲାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିଲାନ କିନି ବୋଲେ ଭୋଗ କରିଥିଲାନ ସିଧି ବି କାଣା ଖାଇମି ବୋଲି ଅଥା କରିଦେଲା ବୋଲେ ଏଇଟା କିଛି ତ ଟିଫିନ୍ ପତ୍ର ନାଇଁ ବନେଇକି ସକାଳେ ବନାବ ଫେର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଟାଇମ୍ ଟିଫିନ୍ ବୋଲେ କିନି ପୁରା କଦଳା ଲାଗିଯାଏସି ବୋଲେ ସକାଳୁ ତ ଟିଫିନ୍ ବନାବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣା ହେଲେ ଟିକେ ବିସ୍କିଟ୍ କ୍ଷୀର କି ବିସ୍କିଟ୍ ଚାହା ଦେଇଦେସି ଆଜି ଏଇଟା ମୁଇଁ ଚୁଡ଼ା ଖାଇସି ଟିକେ ବୋଇଲି ଯେ ନେଇକା ସେ ବି ଏଇଟା ମୁଇଁ ବି ଚୁଡ଼ା ଖାଇମି ବୋଲେ 2 ମା ଝି ଏଇଟା ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁଁ ଚୁଡ଼ା ଆଉ କ୍ଷୀର ବୋଲେ ଇହାନ୍ ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ସେ ଚୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପତଲା ଚୁଡ଼ା ଦେଶୀ ଚୁଡ଼ା ପତଲାଟା ଆଇସି ନାଇଁ ହେଟା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି କ୍ଷୀରରେ କି ଚାହାରେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଚାହାରେ ତାମାନେ ବୁତରିକିରି ଖାଇଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ଦିନ ମୁଇଁ ଚୁଡ଼ା ନାଇଁ ଖାଉଥେନ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବ ବୋଲେ ବାକି ଭୋଗ ନାଇଁ କରି କେତେ ଟାଇମ୍ ତକ୍ ପୁରା ପେଟ୍ ଗଦ ରଖ୍ସି ପୁରା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ତକ୍ ଭାତ ଖାଇଲା ବାକି ଲାଗ୍ସି ପୁରା ଭାତ ଯେନ୍ତା ଖାଇବ ହେନ୍ତା ନ ପୁରା ଚୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ରହେସି ଏଇଟା ଆଜି ମୋର୍ ବନିଟେ ମୋର୍ ଭାଇଟେ 2ଟା ଆସିଥିଲେ କିନି ବୋଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନ୍ ସିଧିରା ମୋତେ ପୁରା ଅଥା କରିଦେଲା ଖାଇବାର୍କେ ଦିଅ ବୋଲିକିରି ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଟାଲି ଆରୁ ଏଇଟା ତାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଆଉ ବନାଲି ମୋର୍ ଲାଗି ବି ବନାଲି